ako mo puli. Aragayan. Okay. Ikatulo. Ang ato ni katulog kay fitness dancer number 3. Ito pretty. Maikot mo kita sila atong ko. Maikot kita na parangga with feelings mini. Alright, ang ato ni kaupat kay dancer number 1. Next is our fitness dancer number 6. What's fitness dancer number 6? Alright. And then another dancer. For the second round, we have fitness dancer number 18. Bakbakit yung mga silingan nun. Hoy, may mga nagtanong mo, may mga tulo ka mo, babe? Minakon ka na. Bakbakit. Okay, next. Okay, sunod natin nga dancer. Kay fitness dancer number 15. Bakbak mga silingan. Last na lang ha. Sunod. Next is fitness dancer number 28. 28. Okay. Dayon, fitness dancer number 4. Bakbak, uy. Number 4. Namaraga. Ay, magtaangis, di ba? Okay. Next, we have fitness dancer number. Sinong gusto makalipay? Fitness dancer number 20. 20. Ika-20. Sunod, fitness dancer number 42. 42. Ay! Well uploaded ang aton fitness wala siguro na inang silingan sa taga kilid-kilid din na diri sa tangke. Alright! Next to qualify is fitness dancer number loading ng kabayo number 17. 17. Sunod kang dancer number 17 kay dancer number 30. 30. Another dancer to qualify for the second round kay si dancer number 13. Dancer number 13. Ika-13. Sunod! Laishoy! Tumagayon! 1-3. Okay, next kay dancer number 2. Number 2. Wow, dancer number 2 kaya akong papulyon si Kwan, si Chubuning. Ara, number 2. Ay na si number 2. Okay, next. Dancer number 10. 1-0. Charina. Dali, Charina. And then next. Dancer number 29. Dancer number 29. Dayon, next kay fitness dancer to qualify for the second round kay dancer number 39. 39. And the last one kay fitness dancer number ni Paolo ng 29. Ang sunod kay fitness dancer number 34.